देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। नॉर्थ बंगाल के मालदा जिला में मालदा नगरपालिका के मोकातीपुर इलाके पर जहां ये अजीब मेला है, जहां पुरुषों के साथ महिलाएं भी जुआ खेलती हैं। जी हां, मूल षष्ठी के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी पुराने मालदा नगरपालिका के मोकातीपुर इलाके में जुआरियों का मेला लगा था। पुरुषों के अलावा महिलाएं भी जुआ खेलती हैं। कई लोगों ने मेले के बारे में सुना है, लेकिन अगर मैं जुए का मेला कहूं तो सबसे पहला नाम जो दिमाग में आता है वह है ओल्ड मालदा नगरपालिका के मोकातीपुर कॉलोनी इलाके का। जी हाँ, इस क्षेत्र में मूल षष्ठी के अवसर पर सदियों से जुए का मेला लगता रहा है। उस पारंपरिक रिवाज के अनुसार मोकातीपुर कॉलोनी में ऐसा ही एक अजीब मेला लगता है। हालांकि मेले की शुरुआत की पूर्व संध्या पर हर साल की तरह इस साल भी बेहुला नदी के तट पर मूल षष्ठी पूजा पाठ का आयोजन किया गया है और श्रद्धालु महिलाएं विश्व कल्याण के पूजा में प्रतिज्ञा लेती हैं। वे विशेष लेवरी खाकर मां षष्ठी की पूजा करती हैं। पूजा पाठ के बाद जुआरियों का मेला शुरू हो जाता है और मेले में महिलाएं भी पुरुषों के साथ जुआ खेलती हैं। लेकिन इस मेले का चलन कैसा है? कहा जाता है कि प्राचीन काल में मोकातीपुर के जंगली इलाके में खूंखार जानवरों का आना जाना लगा रहता था, इसलिए महिलाएं पुरुषों के साथ मूल षष्ठी की पूजा करने के लिए इस क्षेत्र में आती थी। जबकि महिलाएं पूजा में व्यस्त थी, पुरुष तपस्या खेलते थे और अपना मनोरंजन किया करते थे। तभी से इस मेले में जुआ खेलना लोकप्रिय हो गया और इसे जुआ मेला के नाम से भी जाना जाता है। আজকে আমরা ওল্ড মালদার বিখ্যাত জুয়ারি মেলায় এসেছি। আজকের দিনে আমরা মেয়েরা একদম মন ভরে জুয়া খেলি এবং সেখানে আমাদের জন্য সারাদিনের জন্য ছাড়, ছেলে মেয়ে উভয় নির্বিশেষে জুয়া খেলে। তো আপনাদেরও বলছি, আপনারাও খেলুন, আসুন খেলে দেখি। আপনি খেলেছেন? আপনি জুয়া খেলেছেন? হ্যাঁ, অবশ্যই খেলবো, আজকে অনেকটা জুয়া খেলবো। না, ইতিমধ্যে আপনি হেরেছেন না জিতেছেন? আমি জিতেছি, আবার একবার হেরেওছি। তো একদম ফাইনালি জিতে যাই, তারপরে যাব বাড়ি। এই মেলা বহু বছর। এই জুয়ারি মেলা কত বছর হবে গো? আমি এখানকার বউ, মানে এই পাড়ার বউ। তো আমার আগে কোনোদিন আমার ধারণা ছিল না যে ওল্ড মালদা এত সুন্দর জুয়ারি মেলা হয়। তো এখন তো আমি সবাইকে বলবো, মানে কেউ এখানকার বাসিন্দা হোক না হোক, সবাই যেন এখানে এসে জুয়া খেলে এবং এখানে সিকিউরিটি মানে পুলিশও দাঁড়িয়ে থেকে মেয়েদের জুয়া খেলাতে সাহায্য করে। কোনো রকম ভয় নেই, হ্যাঁ, কোনো রকম ইয়ে নেই, খুব মজা করে আমরা জুয়া খেলি। আপনার নাম? আমার নাম হেমলতা চক্রবর্তী। কোথা থেকে এসেছেন? আমি এখানে ওল্ড মালদা মোকাতিপুর কলোনি। এটা আমাদের মোটামুটি প্রাচীন এটা আমাদের জুয়ারি মেলা বলা হয়। এখানে পুরা মিষ্টি পুজো করা হয়। গাছতলাতে ওখানে ঠাকুর বসে, সেখানে আমাদের এখানকার এলাকার মহিলারা আছে, পূজা করেন। আর তারপরে এখানে জুয়ার একটা আসর বসানো হয়, সেখানে পুরুষেরা এবং মহিলারা সবাই মানে এখানে জুয়া খেলা হয় আজকে দিনে। বুঝলেন? হ্যাঁ, আমি জুয়া খেলেছি। কি জিতলেন না হারলেন? না, আমি একবারও জিততে পারিনি, আমি হেরে গেছি। কি নাম আপনার?